Bismillahirrahmanirrahim. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज BSN सेमेस्टर सेकंड सब्जेक्ट नर्सिंग थ्योरी में थ्योरी नंबर 12 इमोजन किंग थ्योरी स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले इस थ्योरी का जो इंट्रोडक्शन है वो हम आप लोगों के साथ जो है शेयर करते हैं। इस थ्योरी में जो इमोजन किंग है ना, वो कहते हैं कि नर्सिंग हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें नर्स और पेशेंट आपस में इंटरेक्शन करके अपने हेल्थ गोल्स को अचीव कर सकते हैं। मतलब पेशेंट और नर्स दोनों आपस में इंटरेक्ट करके अपने जो गोल्स हैं ना पेशेंट की, वो अचीव कर सकते हैं। लेकिन दूसरे जो हमारे पास थ्योरीज है, तो इसमें ज़्यादातर नर्स और एनवायरनमेंट पे जो है बात हुई है। लेकिन इस थ्योरी में जो है पेशेंट को भी जो है सेलेक्ट किया है कि पेशेंट ने भी जो है कुछ काम करना है। ठीक है, तो आगे इसमें हम देखते हैं। प्रेजेंटेशन ऑब्जेक्टिव्स क्या है? टू इंट्रोड्यूस इमोजन किंग एंड हर प्रोफेशनल बैकग्राउंड। किंग इमोजन की थ्योरी की इंट्रोडक्शन और इसका जो प्रोफेशनल बैकग्राउंड है ना थ्योरी का, वो हम डिस्कस करेंगे। तो किंग इमोजन का जो इंट्रोडक्शन है तो वो क्या है, वो तो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि नर्सिंग हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें नर्स और पेशेंट दोनों आपस में इंटरेक्शन करके हेल्थ गोल्स को अचीव कर सकते हैं आसानी से। मतलब हम कह सकते हैं कि नर्स और पेशेंट किस तरह जो है इंटरेक्शन कर सकता है थ्रू कम्युनिकेशन ना। तो कम्युनिकेशन किया एक की रूल जो है बन गया इस थ्योरी का। टू एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ गोल अटेनमेंट। गोल अटेनमेंट थ्योरी जो है इसकी एक्सप्लेनेशन हम करेंगे। गोल अटेनमेंट किया है, हमने गोल को अटेन किया है, अटेन करना है। ठीक है, जो गोल हमने अटेन करनी है तो इसको जो है हमने अचीव भी करना है। टू डिस्कस द कोर कंसेप्ट एंड मेटा पैराडाइम। कोर कंसेप्ट और मेटा पैराडाइम दोनों को डिस्कस करेंगे। टू प्रोवाइड ए रियल लाइफ सिनेरियो वेयर द थ्योरी इज अप्लाइड। एक रियल लाइफ सिनेरियो है जो आप लोग इसको जो है खुद रीड कर सकते हैं। बायोग्राफी ऑफ इमोजन किंग। फुल नेम किया था इमोजन मार्टिना किंग। डेट ऑफ बर्थ किया है जनवरी 30, 1923। बर्थ प्लेस किया है वेस्ट पॉइंट, लोअर यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। डेथ 24 दिसंबर 2007। एजुकेशन एंड प्रोफेशनल बैकग्राउंड किया है 1945 में नर्सिंग में डिप्लोमा किया है ईस्ट जोहन हॉस्पिटल स्कूल ऑफ नर्सिंग से। सही है। फिर इसके बाद 1948 में नर्सिंग एजुकेशन में इसने बैचलर ऑफ साइंस किया। ठीक है, वो भी ईस्ट लुइस यूनिवर्सिटी से किया। फिर इसके बाद 1957 में एमएसएन किया, नर्सिंग में मास्टर किया, वो भी एसटी लुइस यूनिवर्सिटी से किया। फिर 1961 में एजुकेशन में इसने डॉक्टरेट किया, वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क से। और एक्सपीरियंस इसके पास किया था, स्टाफ नर्स थी, फिर इसके बाद नर्सिंग इंस्ट्रक्टर हो गई, फिर प्रोफेसर और डायरेक्टर ऑफ नर्सिंग एट ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी। ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी में नर्सिंग के डायरेक्टर भी रही है। कंसल्टेंट टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के कंसल्टेंट भी रह चुकी है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है इसकी बैकग्राउंड है जो बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर इसके बाद हमारे पास इंट्रोडक्शन टू द थ्योरी ऑफ गोल अटेनमेंट 1960s 1981। डेवलप इन द 1960s, पब्लिश इन 1981। ये थ्योरी डेवलप किया था 1960 को और फिर पब्लिश किया था 1981 को। फोकस ऑन नर्स पेशेंट कम्युनिकेशन टू अचीव गोल। ये आप देख सकते हैं, नर्स पेशेंट दोनों के आपस में कम्युनिकेशन पे इसने फोकस किया है। ठीक है, ताकि वो अच्छे से गोल को अचीव कर सके। एम्पसाइज म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड गोल सेटिंग। इसने जो जोर दिया है ना तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे, कि नर्स पेशेंट के साथ अंडरस्टैंडिंग हो, ठीक है, और पेशेंट नर्स के साथ अंडरस्टैंडेबल हो, दोनों की अंडरस्टैंडिंग जो है मैच कर रहा हो। तो इससे
جو ہے وہ اپنے گول سیٹ کر سکتے ہیں. پیشنٹ بھی اپنا گول سیٹ کر سکتا ہے اور نرس بھی پیشنٹ کے لیے گول سیٹ کر سکتا ہے، لیکن میوچول انڈرسٹینڈنگ ضروری ہے. اگر کوئی پیشنٹ اپنے نرس کے ساتھ انڈرسٹینڈیبل نہیں ہے، یا اگر کوئی نرس اپنے پیشنٹ کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ صحیح سے نہیں ہے، تو پھر اپنے لیے وہ گول اچیو نہیں کر سکتے ہیں. بیس آن انٹرپرسنل ریلیشن شپ، اور اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے تو وہ کیا ہے؟ انٹرپرسنل ریلیشن شپ. انٹرپرسنل مین دو بندوں کے بیچ میں ریلیشن شپ، تو ایک پیشنٹ اور ایک نرس. یہ بہت سمپل اور ایزی تھیوری ہے، تھیوری آف گول اٹینمنٹ. صحیح ہے. کور کنسیپٹ آف دی تھیوری، کور کنسیپٹ آف دی تھیوری جو ہے کیا ہے، جو کافی امپورٹنٹ ہے ایم سی کیوز پوائنٹ آف ویو سے. میں اس میں آپ لوگوں کے ساتھ ایم سی کیوز بھی شیئر کر سکتا ہوں کہ 2023 اور 2024 میں کون کون سی ایم سی کیوز آئی ہے. کنگ ایموجن تھیوری از بیسڈ آن 3 انٹریکٹنگ سسٹم. 3 انٹریکٹنگ سسٹم پہ یہ بھی ایم سی کیوز آلریڈی آ چکا ہے کہ کتنے جو ہے انٹریکٹنگ سسٹم ہے 3. نمبر فرسٹ پرسنل سسٹم ہے. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، تو پرسنل سسٹم میں کیا ہے؟ انڈیویجول لیول پہ یہ سسٹم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. انڈیویجول لیول پہ کس طرح؟ فوکس آن دی انڈیویجول پرسن. اس پہ ہم انڈیویجول پرسن پہ فوکس کرتے ہیں. فار ایگزامپل پرسیپشن پہ ایک بندے کا، یا سیلف پہ، ٹھیک ہے، یا گروتھ اور ڈیولپمنٹ پہ، باڈی امیج پہ، ٹائم اور اسپیس پہ. اس طرح چیزوں پہ جو ہے تو پرسیپشن، سیلف، باڈی امیج، گروتھ، یہ ایم سی کیوز آلریڈی 2022 پیپر میں آ چکا ہے کہ سیلف، باڈی امیج، گروتھ، ٹائم، اسپیس از دی پرسنل سسٹم، یا انٹرپرسنل سسٹم، یا سوشل سسٹم. ٹھیک ہے. تو 2022 میں اس سے ایم سی کیوز آ چکا ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہمارے پاس، اور اس کا ہم ایگزامپل بھی آپ لوگوں کو دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ ایگزامپل کیا ہے؟ ایگزامپل ہمارے پاس ہے کہ پیشنٹ جو ہے پین کو فیل کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر ڈسکمفورٹ کو ایکسپریس کرتا ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہمارے پاس انٹرپرسنل سسٹم ہے. انٹرپرسنل سسٹم میں کیا ہے؟ انٹرپرسنل سسٹم آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ ایک ہے انٹرپرسنل کمیونیکیشن، دو بندوں کے بیچ میں کمیونیکیشن. ایک ہے انٹرا پرسنل کمیونیکیشن، بندہ اپنے ساتھ جو ہے بات کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو انٹرپرسنل سسٹم کا کیا مطلب ہے؟ فوکس آن انٹریکشن، مطلب نرس پیشنٹ ریلیشن شپ کو جو ہے ظاہر کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو فار ایگزامپل اس میں ہمارے پاس کیا ہے؟ کمیونیکیشن. کمیونیکیشن کیا ہے؟ دو بندوں کے بیچ میں ہوتا ہے نا. یا انٹریکشن دو بندوں، یا رول، یا اسٹریس کیوں ہوگا؟ اگر پیشنٹ اور نرس کے بیچ میں کوئی اچھا تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو درمیان میں ایک اسٹریس ہے جو رہ سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور ٹرانزیکشن کیا ہے؟ ایکشن ٹیکن. تو اسٹوڈنٹ یہ ایم سی کیوز آ چکا ہے آلریڈی 2023 پیپر میں کہ اسٹریس انکلوڈ، ٹھیک ہے، انٹرپرسنل سسٹم، پرسنل سسٹم، یا سوشل سسٹم. تو یہ ایم سی کیوز پوائنٹ آف ویو سے آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہمارے پاس تھرڈ ون سوشل سسٹم. تو سوشل سسٹم کیا ہے؟ انوائرمنٹ اور سوسائٹی پہ جو ہے ڈیپینڈ کرتا ہے. فوکس آن گروپس اینڈ آرگنائزیشن، یہ گروپس اور آرگنائزیشن پہ فوکس کرتا ہے. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل اگر ہم دیکھیں، فیملی ہے، کمیونٹی ہے، اتھارٹی ہے، پاور ہے، ڈیسیجن میکنگ ہے، فیملی سپورٹ ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ سب ہمارے پاس کیا ہے؟ سوشل سسٹم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اگر ہم ایگزامپل اس کی دیں تو اس میں ہاسپٹل جو ہے ویلیوز ہے، فیملی، ڈیسیجن میکنگ ہے، ڈیسیجن سپورٹ ہے، یا ہیلتھ کیئر سسٹمز ہے. تو یہ سب ہمارے پاس ہے. اگر ہم انٹرپرسنل سسٹم جو سیکنڈ ون ہے اس ایگزامپل دیکھیں تو نرس ٹاک ود پیشنٹ. نرس پیشنٹ کے ساتھ بات کرتا ہے، انڈرسٹینڈ پین کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے، اور پھر دونوں جو ہے اپنے لیے جو ہے پلان کو جو ہے بناتے ہیں کیئر کے لیے. تو یہ کیا ہے؟ ہمارے پاس یہ 3 سسٹم جو ہے کافی امپورٹنٹ ہے. ایک ہمارے پاس جو ہے پرسنل سسٹم جو پرسنل لیول ہے. دوسرا ہمارے پاس انٹرپرسنل سسٹم ہے جو دو بندوں کے بیچ میں انٹریکشن، فار ایگزامپل ایک پیشنٹ اور ایک نرس. ٹھیک ہے. اور نمبر تھرڈ سوشل سسٹم جو انوائرمنٹ اور سوسائٹی کو جو ہے شو کر رہا ہے. صحیح ہے. پھر اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے میٹا پیراڈائم ہے کنگ ایموجن تھیوری کی. تو کنسیپٹ میں کنگ نے جو ڈیفینیشن دیا ہے تو پرسن
पर्सन को किस तरह डिफाइन किया है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना, ए सोशल सेंटेंट बीइंग हु कम्युनिकेट्स एंड सेट गोल्स। पर्सन कौन है? पर्सन वो सोशल या सेंटेंट है जो कम्युनिकेशन करता है और जो गोल को सेट करता है। ये पेशेंट भी हो सकता है और नर्स भी हो सकता है। हेल्थ क्या है? ए डायनेमिक स्टेट वेयर इंडिविजुअल अडोप्ट्स टू चेंज। ये हमारे पास एक डायनेमिक स्टेट है, ठीक है, जो टाइम के साथ चेंज होता चलता है, जहाँ पे इंडिविजुअल जो है के बॉडी में जो है मुख्तलिफ़ किस्म के चेंजेस अडेप्ट होते हैं टाइम के साथ साथ। एनवायरनमेंट क्या है? तो एनवायरनमेंट हमारे पास द कंटेक्स्ट ऑफ पर्सनल, इंटरपर्सनल एंड सोशल सिस्टम, ठीक है। पर्सनल जो लेवल है, इंटरपर्सनल सिस्टम है और सोशल सिस्टम जो है, ये सब तीनों जो है या तो पर्सनल लेवल पे होगा, इंटरपर्सनल पे होगा और सोशल सिस्टम, ये सब हमारा एनवायरनमेंट है ना। और नर्सिंग डिफिनेशन क्या है? तो नर्सिंग डिफिनेशन क्या है? ए प्रोसेस ऑफ एक्शन, ठीक है, नर्स ने एक्शन लेना है तो इसके रिजल्ट में रिएक्शन होगा ना। एंड इंटरेक्शन बिटवीन नर्स एंड पेशेंट टू अचीव गोल। तो ये हमारे पास क्या है? ये मेटा पैराडाइम था। फिर हमारे पास जो है मेन एजम्पशन है इस थ्योरी की, द फोकस ऑफ नर्सिंग इज़ द केयर ऑफ ह्यूमन बीइंग। नर्सिंग किस चीज़ पे फोकस करता है? मेन फोकस क्या है नर्सिंग की? ताकि ह्यूमन की केयर हो जाए अच्छे से, ठीक है। तो नर्सेज वर्क विद इंडिविजुअल हु आर इन कांस्टेंट इंटरेक्शन विद देयर एनवायरनमेंट। नर्स जो है काम करता है उस इंडिविजुअल के साथ जो इंडिविजुअल एनवायरनमेंट के साथ कॉन्स्टेंटली इंटरेक्शन करता है, ठीक है। द गोल ऑफ नर्सिंग इज़ हेल्थ। नर्सिंग का गोल क्या है? मेन हेल्थ है ना, लोगों की हेल्थ, विच मीन हेल्पिंग इंडिविजुअल मेंटेन और रेगुलेट हेल्थ और टू डाई विद डिग्निटी। नर्स ने क्या करना है? लोगों की हेल्प करना है ना इंडिविजुअल की, ताकि इसकी हेल्थ मेंटेन हो, रिगेन हो, या अगर इसके डेथ भी हो जाए लेकिन इज्जत और वकार के साथ हो, डिग्निटी के साथ हो, ठीक है। ह्यूमन और ओपन सिस्टम, इसने कहा कि ह्यूमन हमारे पास ओपन सिस्टम है। ह्यूमन ओपन सिस्टम का क्या मतलब है? कि ह्यूमन की जो बॉडी है वो इन्वायरमेंट के साथ कॉन्स्टेंटली इंट्रैक्शन करता है, ठीक है। तो याद रखना द फोकस ऑफ नर्सिंग इज द केयर ऑफ द ह्यूमन बीइंग। ये भी पेपर में आ चुका है कि ये स्टेटमेंट किसने दिया है। द गोल ऑफ नर्सिंग इज हेल्थ, ये भी पेपर में आ चुका है। ह्यूमन इज आर ओपन सिस्टम, ये भी 2023 पेपर में आ चुका है कि ये डिफिनेशन किसने दिया है, ठीक है। परसेप्शन इज ए की कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग बिटवीन नर्सेज एंड पेशेंट। तो ये चीज़ भी याद रखना है। परसेप्शन क्या है? जो चीज़ हम देखते हैं, जो चीज़ हम सुनते हैं, जो चीज़ हम टेस्ट करते हैं, जो चीज़ हम महसूस करते हैं। तो पेशेंट और नर्स दोनों एक दूसरे को महसूस करते हैं, ठीक है, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं। नर्स सोचता है कि पेशेंट ने किया समझा, पेशेंट सोचता है कि नर्स ने किया कहा या किया समझा। नर्स एंड पेशेंट शेयर इन्फॉर्मेशन, सेट गोल्स एंड एक्ट टू अचीव दीज गोल्स। नर्स और पेशेंट आपस में इंफॉर्मेशन भी शेयर कर सकते हैं, एक दूसरे के लिए गोल भी सेट कर सकते हैं या अपने लिए गोल भी सेट कर सकते हैं और एक्शन लेते हैं ताकि वो गोल्स को अचीव कर सके, ठीक है। अब इस थ्योरी की एक्सप्लेनेशन किया है, तो ये एक्सप्लेनेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है और पेपर में भी इससे एमसीक्यूज आ चुके हैं, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन ऑफ द थ्योरी प्रोसेस इंट्रैक्शन। इंट्रैक्शन क्या है? नर्स और क्लाइंट के बीच में जो कम्युनिकेशन है, तो कम्युनिकेशन इंट्रैक्शन नहीं है, क्या है? इंट्रैक्शन है ना। परसेप्शन क्या है? बोथ असेस द सिचुएशन। पेशेंट भी सिचुएशन को जानता है और नर्स भी सिचुएशन को जानता है, दोनों सिचुएशन और एनवायरनमेंट को परसीव कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद ट्रांजैक्शन, जब वो परसेप्शन करता है तो इसके बाद ट्रांजैक्शन है। ट्रांजैक्शन क्या है? सेट म्यूचुअल गोल्स, वो अपने लिए म्यूचुअल गोल्स को सेट करते हैं और फिर इसके बाद जो है वो क्या करता है? एक्शन। बोथ पार्टीज एक्ट टू अचीव दीज गोल्स। फिर गोल्स, म्यूचुअल गोल्स बनाए हैं ट्रांजैक्शन में। अब वो क्या करते हैं? अब वो इस तरह करते हैं कि दोनों जो पार्टी है, नर्स है, पेशेंट है, दोनों एक्शन लेगा, काम करेगा और अपने गोल्स को अचीव करेगा। फिर इसके बाद आउटकम्स है, ठीक है। अगर गोल इसको मिला तो हेल्थ इंप्रूव हो जाएगा, तो ये आउटकम है। की पॉइंट क्या निकला? कम्युनिकेशन इज द फाउंडेशन। कम्युनिकेशन क्या है? हमारा फाउंडेशन है, ठीक है। ये क्लिनिकल एप्लीकेशन सिनेरियो है, आप लोग इसको जो है खुद रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने इस थ्योरी से क्या अहस किया? हमने अहस किया कि नर्सिंग वो प्रोसेस है जो नर्स और बीच जो इंट्रैक्शन होता है, इससे जो गोल वो अचीव करता है, ये इमोजन किंग थ्योरी का जो मेन क्या है? थीम है, ठीक है। तो गोल अटेनमेंट है, तो इसमें वो गोल को क्या करते हैं? गोल को सेट करते हैं और फिर एक्शन लेते हैं और बाद में इस पर क्या करता है?
آؤٹ کمز دیکھتے ہیں کہ ہم نے جو ہے اچیو کیا گول کو یا نہیں. اس کے ہم سادہ سے اگزامپل دے سکتے ہیں. نرس اور پیشنٹ آپس میں انٹریکشن کرتے ہیں. نرس، یہ سمپلی آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے، نرس پلس پیشنٹ. نرس اور پیشنٹ نے انٹریکشن کیا، ٹھیک ہے. تو انٹریکشن کیا ہوا کمیونیکیشن کیا. کمیونیکیشن میں ان دونوں نے کیا، ویسے تو مذاق نہیں کیا، ایک دوسرے کے ساتھ مل کے گول کو سیٹ کیا، ٹھیک ہے. سیٹ دی گول. پھر اس کے بعد انہوں نے جو ہے ایکشن لیا، ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد اپنے گولز کو اچیو کیا، ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے پاس کیا ہے. تو اس تھیوری سے ہمیں کیا جو ہے ملا، ہمیں ملا کہ بوتھ نرس اینڈ پیشنٹ آر ایکٹیو پارٹیسپینٹس، دونوں جو ہے ایکٹیو پارٹیسپینٹس ہیں، ٹھیک ہے. اور پھر ہم نے یہ سمجھا کہ کمیونیکیشن از اسینشیل، کمیونیکیشن بہت ضروری ہے. پھر ہم نے جو ہے کیا سمجھا، ہیلتھ گولز آر اچیوڈ تھرو میوچول ایگریمنٹ. اگر میوچول ایگریمنٹ ہے، نرس بھی کوشش کرتا ہے، پیشنٹ بھی کوشش کرتا ہے، تو ہیلتھ گولز کو وہ اچیو کر سکتا ہے، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد یہ ہمارے پاس ریفرنسز ہیں. اگر کسی نے ڈیٹیل کے ساتھ تھیوری کو اسٹڈی کرنا ہے تو وہ اس کو ڈیٹیل کے ساتھ اسٹڈی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے. اس ریفرنسز پہ جا سکتا ہے. اگر کسی کا کوئی پرابلم، کوئی مسئلہ ہو تو وہ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. خدا حافظ.